आतां चोय आयको रा रे आतां म्हाका एक सांगू आतां तुमी पळय हेचो हिंगा पयर एक भुमिपुत्रा मिटींग घेयली आतां हे दोगोय भुमिपुत्रा आसले न्हू अजीत आनी सिरीयल म्हणटाय ते म्हाका सोदां तेमी घेवपा लायल्या ही कांडां सोदां आमी जाणाय कित्याक लागून ही इलेक्शनां स म्हयने आहाय म्हळ्यार ही कांड येताय आतां हांव कितें म्हणटा आमगे गांवां कितू प्रॉब्लेम न्हय तेका लागून आजून ग्रामसभा कित्याक जायना ही भुमिपुत्रा म्हणटाय ते हांव म्हणा तेच भुमिपुत्रा तितून घेवपा जातालें एक रेजोल्युशन म्हळ्यार गांवचें घेवपा जाता आसलें हें टीव्हीचेर येवपा लागून तुम तें हें कोताय केसो फकाणी ही येयलोल्या दिसा फकाण आतां चोय आतां तुका एकयलो सेक्रेटरीक एका बस रे सेक्रेटरी तूं कितें दुसरो मनीस मागीर तूं कोत्ते भाशेन हांव तुका खातलें दिसताय मरे आमी तुका खाताय आं तरी आतां तुका हिंग वयलो खूंय एकयलो इन्स्पेक्शना ती घर लिगल आहाय ते दीस भुमिपुत्रा पड मिटींग जाल्यार ते दीस तूं म्हणो जाय आसलें बाबा ही घरां लिगल न्हय आनी ही लिगल नाय म्हूण ही मोडपा पडली घरां म्हळ्यार भुमिपुत्रा तूं म्हणटा NH-17 या म्हळ्यार चिंचोण सारकें काबार जालें एकूय पाटेकूय भुमिपुत्रा पावना आं ही केसो लोकांक कित्याक अशें करून तुम कन्फ्यूज करून उडयताय ते फिल्पागे आयकोन तो एक बरोड ते कांय कोणा फिलीप म्हणटाय तेका तुम हें कन्फ्युजन कित्याक क्रिएट कोताय हांव म्हणटा भुमिपुत्रा रोंग सगळीं बिलां नाकाय म्हळ्यार प्रॉब्लम कितें तुमी हेचो हें पड लोकां मद कन्फ्युजन कोताय न्हू हें इलेक्शना टायमाक कित्याक 6 म्हयने आहाय म्हळ्यार आतां थिंग आहा आतां मेन म्हणटाय थिंगचो ही घर सगळीं लिगल म्हाका संसार जाणा कोण येवन रावताय ते सगळ्या इलेक्शना टायमाकूय एक हें गिमीक केस जाता की सगळे म्हणटा इलेक्शना टायम एक वरस आहा म्हळ्यार इलेक्शना टायमाकूय म्हणटा घांटिया नाडाय एक नाडाय म्हळ्यार इलेक्शन जालें म्हणटा तेच मनीस तांकां न्हिदताय हिंगा न्ही हें आतां तुमी पयर ग्रामसभा घेयलो न्हू गांवां लागून केदो ग्रामसभा घेतले तुमी आतां तुमी म्हणटाय हांव येता पंचायतां लफडे कोता हें कोता तें कोता आतां हे लफडे करपाक सेक्रेटरी तूं जर तरी सारको मनीस तुका लॉ कळटा न्हू तूं सांग म्हाका आमगे ग्रामसभा जाल्यार कितू टायम जालो आम ग्रामसभा कोली आमी कितें सांगलोलें ही काम कोरे म्हणून ती काम जालें एकूय देखून काम जालें ना म्हळ्यार तुमी दुसरी भुमिपुत्रा हें कितें आतां हेज फाटल्यान ग्रामसभा केदो जातली तेंच कळो जाय आमकां कित्याक आमगेले हे प्रश्न मांडूं जाय कित्याक हें हिंग कितें जालो आहा तुमी दाखयताय पिक्चर एक आनी कोताय एक तरी मेन म्हणटाय ते आमकां सोमतें पिक्चर दाखय नाल्यार हेचो ही फकाणां तूं म्हणटाय तो आनी अजीत म्हणटा आनी सिरीयल म्हणटा आमी NH-17 17 बंद कोतले बंद कोरे रे म्हळ्यार पयलीं सद्याक गांव बंद कोरे हे फिल्पान आतां सगळें डिस्ट्रॅक्शन कोल तें फिल्पान एक दीस या मरे फिल्पा थिंगा रेजोल्युशन घे मरे आनी रस्ते बी कोले ते मोडया तुमी दुसरें कोताय आनी हें चोयताय आतां तूं सांग सेक्रेटरी हें सारकें जाता ही भुमिपुत्रा म्हणटाय ती तुमी घेयल्ली ती सारकी आमगे गांवचें सारकें ना मरे गांव काबार जाल मरे गोंय कितें सांबाळटले रे आमी आमी गोंय पाड करया आनी गोंय सांबाळ्या चल बरें अशें दिसत तुका हेचो दोग जां आहाय ते हेणें अजीत म्हणटाय तेणें आनी सिरीयल म्हणटाय तेणें डेव्हलपमेंट इकून हायल मरे तो मात्र उलय मरे तूं आतां आजू टिंटियाचे तुमी एक देखू मिटींग गेल्ले आजू तुमी कित्याचे मिटींग गेले म्हळ्यार कितें आहा तुमी भुमिपुत्रा म्हणटाय हे केसो भुमी दाखयताय तुमी आमकां कितको आसो शकता VDC आतां एक सेक्रेटरी म्हाका एक सांग VDCच्या एकूच देखून मनशाक खबर ना ते थिंग बंगले येयले म्हणून हां हेजे हेल्थ ग्रावंडाचेर कित्याचें हेल्थ ग्रावंडाचेर फकत एक उदका कनेक्शन हांव सारकुलर नाल्यार म्हाका इंटरप्ट कर एक उदका कनेक्शन आनी 2 लायटी कनेक्शन आज त्या बंगल्याक कितू कनेक्शन आहाय AC आहा सगळें आहा आमगे लोक गरीब जायत वयता आनी तांकां सगळ्यो फॅसिलिटीज मागीर तुमी ट्रेसपास बरें आतां म्हाका एक सांग ना म्हाका एक सांग सेक्रेटरी हांव हाल्या चुन्या होना कडेन गाड उब कोता तो गाड म्हज्यान 8-9 वर्स चलोवपा जातलो 15 वर्सां 20 वर्सां केस चलयत रावया हांव गाड उब कोता थिंगा 10 गाडी उब कोता आनी कोण येता तें हांव चोयतां तुमी जर तरी आमकां दोताय आमगेल्या भुरग्यांक दोताय आनी दुसऱ्यांक दोताय अशें करून चान्स दिताय जाल्यार कितें जालें
हितू तुम वोट बँक तुमगे कोताय आनी दुसऱ्या तेंगल्या मनीस आहाय त्या भुमिपुत्रा घेवन नाचताय ही केसो फोकाणा सगळे पाटी आनी पंचायत आहा ती सुसेगाद आहा ओग रावता हे म्हाका हेचो म्हाका रिजल्टू मेळना हांव तुका कितें सांगता आतां ती घर लिगल आहाय इलिगल आहाय तें आमकां बरोवन दिवपाचें म्हाका आनी कांय नाका सरपंचा कडेन मागता हिंग आमकां हें नाका सगळे पाटी आमकां हेचो ही मारू येताय लोकांक आणि पंचायत काय ऍक्शन घेयना गांव सांबाळपाक अरे ती अरे मारपा खबर सोड मारपा कोणाचें जायना म्हणजे हांव कितें म्हणटा म्हाका फकत कितें जाय एकूची आमकां एश्योरन्स जाय बाबा हे सगळे बंगले आहाय ते मोटले नाजाल्यार त्या बंगल्यात फकत एक लायटी कनेक्शन एक उदका कनेक्शन आनी 2 लायटी कनेक्शन दितले न्हू आणि हेच्या मुखार आनी एक्सटेंड करपा जाय न्हू तेका 6 म्हयने न्हू तेका 15 वर्सां येयली तरी हें जातलें आमगेलें ओ हेजेरी आमी आनी 6 म्हयने काडले नेक्स्ट ग्रामसभा हेचो हें जातलें बाबा डेमोलिशन घालून काबार करया कितू तूं काय सांगचें सरपंच आयक हांव तुका कितें सांगू जाणा नाशें चोय हिंगा मुगेलें कितू पाट एप्लिकेशन येयलें ना त्या बंगल्याक लागून हेचो हे पड सगळे पडे आहाय तें इलिगल म्हणून तो आको घोणसार वाड आहा तो इलिगल म्हणून एप्लिकेशन ना हिंगाची आतां पोत्तून घाल म्हण तूं म्हाका आतां हांवें घायल्या 7 म्हयने जाय ते आज सद्या तुगेले इन्स्पेक्शन आता तू एक हेचे गायले सो ते आज हम गेले इन्स्पेक्शन सो ते प्रोसिजर आहा तुगे इन्स्पेक्शन रिपोर्ट मीटिंग हे पडलो ओके ते बॉडी डिसिजन घेतो तेजे सेक्रेटरी आणि हांव आयक आयक आतां बॉडी डिसिजन म्हळ्यार आयक बॉडी डिसिजन घेतो म्हणटा सारकें आतां बॉडीन थोडे दीस पयलो हिंग एक जॉब येयल्लो आतां बॉडीन डिसिजन घेत तें जालें ओ तें सारकें थ्रू अ प्रॉपर चॅनल वयतोय हाल तुम कोणाक वाटले तूं म्हटलें हो सरपंच हाल म्हाका आपयतले आनी बसयतले हिंगा सरपंच आनी तुम हाल म्हटलें हें बॉडी डिसिजन तुमच्यान चॅलेंज करूं जायना मागीर कितें म्हणटाय ते बॉडी डिसिजन कितको जाला ते थ्रू प्रॉपर चॅनल प्रॉपर चॅनल न्हू चोय कितें आहा जाण तूं नाशेन चोय आयक आमी तूं कितें केलें सेक्रेटरी कितें आहा आमकां गायड करपाक चोय आमकां तेंच सांगता हांव तुका तेंच सांगता आतां चोय आतां गायड करपाक आतां तुका पयर एक हें जालो इन्सिडंट जालो थिंगाकले एक्सिडंट जालो गायां लागून आज देखून गायांचें कितें एक्शन जालां सेक्रेटरीन कितें गायड केलें तेंकां एकूप आतां ह्यो गाय ह्यो पडे आहाय न्हू तेंचे आमी व्हिडियो काडलो लोक कितें म्हणटा आमी कितें करपाचें हांव कितें म्हणटा सरपंचा कडेन म्हाका फकत एक लेटर दी तेंकां पावंड कर म्हूण म्हाका लेटर दी हांव कोता पावंड आनी पोतून देखून ना गाय कित्याक दूद काडटा तो ती आमगे म्हणटाय आपणाय म्हणटाय आनी ती दूद सोड म्हणटा ती जोगायली ही कितें फकाणा पयर थिंग रातीको एकलो भुरगो पडलो आनी मेलो हें जालो हॉस्पिटलान हांवें वयला एम्बुलन्सान ही प्रॉब्लेम आम जरी तो तुमकां इलेक्ट केले तुम गांवां बसून वचोन चोवपा जाय बाबा आज हें कितें प्रॉब्लम तुमकां जाय तेदो तुमी हिंगा 2-3 मिटींग घेताय तुमकां जाय तेदोना तुमी सगळें कोताय म्हणजे हांवें जरी तो तुका इलेक्ट केला कोणूय आमगे पंचायत जर तरी आमी एक वोट मारलो तेका कित्याक वोट मारलो आमी बेकार नाय म्हूण तेंका वोट मारलो आतां जर तो तींच बिजी रावताय जाल्यार थिंगान फायदो केसो तुम म्हणटाय आतां चोय तुम म्हणटाय विसल तूं बुलो कर म्हणजे तुवें सांगपाचें गांवां रोंग कितें जाता तें आमी आमचें घेयनाय तुम म्हणटाय कोणाकूय दुसऱ्याक कोंत्र जावं आतां टोमातोर म्हण तूं रोंग कोता हांवें टोमातोराचें घालपाचें म्हळ्यार तुज्यान वचोन ताका सांगो जायना की बाबा तूं हें रोंग कोता हें कित्याक जायना समजून तो सरपंच हां तुज्या तुम काडली कित्याक कोणें न्हू हिंगा कितें जाता आतां टोमातोरान जर तो सांगिल्लें बाबा हो रोंग कोता मनीस तुम कितें कोताय तुम वायट जायनाय तुम कितें कोताय तूं घाल न्हू मिटिंगेकू आपूण तूं एप्लिकेशन दी न्हू तूं ह्या मुल्टेश कोन्न म्हणजे तुम बरें रावताय आमी कोल ना रे तें मेलकामान कोला as per new rule ward member have to bring the notice of the panchayat mare मागीर not we new rule yellow if not you resign yourself मागीर आनी खुंयच्या बरें सेक्रेटरी पयलीं कितें जातालें आतां चोय हांव हिंग रोंग उलयता न्हू तूं सांग हांव रोंग उलयता न्हू पयलीं जातालें कितें आतां एक दुर्गाचें इन्स्पेक्शनाक गेले एक दुर्गा इन्स्पेक्शनाक गेल्यार 4 जाण तेस्त म्हयने दोताले 4 जाण तेस्त म्हयने म्हणजे कितें एक हें करूं विटनस दोताले 4 जाण तेस्त म्हयने दोल म्हणटरी तें कितें जातालें तुम 4 जाण जालो आहा आनी कोण तेस्त म्हयने बी रावनाय आतां एकू माध्यम कितें जाला व्हिडियो काडपाचो
आज सगळे कोण हेचो लोक म्हाका सांगता वेलकम ती आमकां कितें दुर्गा देवूं कितें गाता आसतना तुमी व्हिडिओ काडून दिनाय खंय तुम व्हिडिओ काड म्हळ्यार तुम खंय थिंगा पोतून येता इन्स्पेक्शन कोण आसतना कित्याक तुम जर तो जजमेंट जस्टीस सारक दितले तुम व्हिडिओ काडपाक किसो भिरांत ती हा एस जावपा शिरी कोणा No, आज inspection कोण जाय फोटो बी मारले मागीर फोटो मारूं जाय न्हू एविडेंस ते कित को आलो ते only measurement is not this thing the structure or what आलोले ते कोणा जाय न्हू एक्चुअली आतां चोय सेक्रेटरी आमी आतां थिंग घालून ना म्हळ्यार तूं थिंग पावला ते WRD टँकाचे हा एक गोर टँक मोडून टँक मोडून ते टँकाचे हा म्हळ्यार WRD तो तेगे केसो तेगेल्यो फिलपाल्यो केसो प्लेजर्स तो हें कोत मुजांकू ते टँका वयल गोर ते मोणाय ते आतां म्हळ्यार हें जर तरी बारीक मनशान कोलोलें वो कोणें गोंयकारान कोलोलें ते कितें कोता आसलें मेन म्हणटा तें आमकां आमगे कितें जालां आमकां आतां तुवें सांगिल्लो भुमिपुत्रा म्हणून आम ते आश्वासनाचे येयले बाबा भुमिपुत्रा खरें उबी जाले दोग जाण अजीत आनी सिरील आतां भुमिपुत्रा हे उबी जाली आयली हें पळय आखो वाड जालो हा गवडी वाड म्हणटाय तो आखो आमकां मोड दियाय कित्याक तुम भुमिपुत्रा आमकां कांय म्हणूं नाका फकत आमी तुमचें हाटलें आहाय तुम जर तर अशें करून आखे मिडिया दाखयता आसतना एक भाशेन दाखयताय आनी आपण चयता आसतना दुसरे भाशेन चयता आयल्या कितें गांवांत हें रोंग न्हू बाबा सेक्रेटरी सांगू तर तेका लागून आमकां मेन म्हणटाय तें फकत इतलें आश्वासन जाय बाबा आज पळय कोला आनी तें हेचेर कोणाचेरी हांव हितू दीस कितें येवना म्हाका सगळें कोतले कामू आमकडे हेचेर कॅटल पावंडिंगाचेर म्हाका फकत लेटर दियाय हांव गाय देखून पोतून दिना ताका कॅटल पावंडिंगच्या म्हाका लेटर दिया कित्याक थिंग मरत आहाय लोक पडत आहाय लोक दुसऱ्या साकीत म्हूण जाण तूं लोक दुसऱ्या साकीत कितें म्हणटा आम 1-3-4 दिसांनी मेलकाम तें फिक्स जालें आसतलें पंचायता कडेन अरे तो गाय थिंगा तूं सेक्रेटरी रातीको यो आनी चोय थिंगा एक गाडी वचोन 10 मिनटो रावचें पडटा ती होनमाल आसा तुट न्हय आनी हुंच्या जोन वयचे चुन्या होना कडेन आनी एक आमगेलो पालमाक राण मेलसिके वडा ही उठताय गोरवां तर आमकां मेन म्हणटाय तें इतलें जाय हेचो हे अजीत म्हणटाय तेणें आनी सिरील म्हणटाय तेणें बाबा हेजेर एक्शन घेवपाचें कित्याक आनी विडीसीन आनी कांय ना चल सेक्रेटरी थँक्यू